16 दिसंबर सन 1997 को जापान में शाम के 6:30 बज रहे थे। टोक्यो टीवी पर दुनिया का उस वक्त का सबसे मशहूर कार्टून चल रहा था पोकेमॉन, और उस शाम तकरीबन 40 लाख बच्चे स्क्रीन्स के सामने बैठे थे। एक लम्हा आता है जहां पिकाचू अपनी बिजली से कुछ मिसाइल्स फायर करता है और सिर्फ 4 सेकंड के लिए स्क्रीन पर सुर्ख और नीली रोशनी इंतहाई तेजी से झिलमिलाती है। 4 सेकंड और अगले 30 मिनट में पूरे जापान में कयामत आ जाती है। An investigation is underway in Japan into why more than 600 children suffered from convulsions and vomiting after watching a television cartoon program. बच्चों की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, चक्कर आते हैं, उल्टियां आती हैं और फिर एक के बाद एक बच्चे बेहोश होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। उनके जिस्म अकड़ने लगते हैं और उस एक रात में 685 बच्चे एम्बुलेंसों में भरकर अस्पतालों में पहुंचाए जाते हैं। निंटेंडो के शेयर्स गिर जाते हैं। हुकूमत एक हंगामी इजलास बुलाती है और वो एपिसोड आज तक दुनिया के किसी कोने में दोबारा नहीं दिखाया गया, हमेशा के लिए बैन। जापान की प्रेस ने इसे नाम दिया है पोकेमॉन शॉक का, और ज्यादातर लोग कहानी को यही खत्म कर देते। लेकिन वो 4 सेकंड की रोशनी सिर्फ एक पहला इशारा थी। पोकेमॉन एक ऐसा कार्टून है जो आज कार्टून से एनिमे में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और आज एनिमे में वो कुछ हो रहा है कि अगर आपको पता चले तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सेटनिज्म, डेविल्स आई, रीइंकार्नेशन, डेडली सिंस, कर्स, डीमन किंग और न जाने क्या क्या। दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने जिन जिन चीजों को फितना करार दिया है, आज सब की सब आपको एनिमे में मौजूद मिलती हैं, और आपको लगता है कि आपकी अगली नस्ल एनिमे के नाम पर कार्टून्स देख रही है। आज एनिमे के नाम पर सेटनिज्म किस तरीके से फैलाया जा रहा है, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। मैं अपनी रिसर्च के लिए एनिमे की दुनिया में उतरा कि आजकल एनिमे में चल क्या रहा है, और मुझे एक चीज बार बार नजर आई कि वो तमाम काम जिन्हें हर आसमानी मजहब ने, हर नबी ने जिनसे साफ साफ मना किया है, आज उन कार्टून्स में बच्चे को बिल्कुल खेल के तरीके से खूबसूरती से सिखाए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ शोज दिखाता हूं जो इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ों बच्चे देख रहे हैं, जवान देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको उनकी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको वो दिखाऊंगा जो उनके अंदर छुपा हुआ है। इस कहानी को शुरू करते हैं 2 ऐसे शोज से कि अगर आप एनिमे देखते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने इनका कभी नाम ना सुना हो। पहला शो है ओवरलॉर्ड और दूसरा शो है डीमन किंग। अब ये दोनों शोज दिखाते क्या, इसको समझने के लिए थोड़ी सी एनालॉजी को समझते हैं। इब्लीस का गुनाह था क्या, फिरौन का दावा था क्या, ओवरलॉर्ड और डीमन किंग जैसे शोज का पूरा मकसद क्या है, ये इनका मकसद, इनका प्रोग्राम है क्या कि एक आम इंसान ताकत हासिल करे, खुद एक डीमन किंग, एक खुदा जैसी हस्ती बन जाए, और कहानी जब चलती है तो कहानी आपको उसके साथ लाकर खड़ा कर देती है। आप खुद वो शैतान बन जाते हैं और आप चाहते हैं कि वो जीत जाए। ये इन दोनों शोज की टोटल समरी है। और फिर आपको एक और शो सुनने को मिलता है, और इस शो का नाम है डेविल मैन। अब ये जो शो है डेविल मैन, इसके बारे में मैं जितना पढ़ने लगा और जो लोग एनिमे देखते हैं उनके साथ कॉन्वर्सेशंस होने लगी तो एक अजीब बात सामने आई। वो बात ये थी कि डेविल मैन जैसे शोज को क्लासिक कहा जाता है। एक इंसान के शैतान से यकजा हो जाने पर ये पूरा शो खड़ा है। इमेजिन करें, इंसान किसके साथ एक होना चाह रहा है, वो शैतान के साथ एक होना चाह रहा है। इंसान और शैतान का मिला जुला वजूद जिसे हीरो बनकर पेश किया जाता है, ये वो चीज है जिसे हर मजहब ने कुफ्र का दरवाजा कहा है, और यहां वो इसे ताकत का सरचश्मा बनाकर पेश करते हैं। तीसरा एक अजीब सा शो है। कुछ शोज ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको डर कम लगता है, गुस्सा कम आता है, आपको घिन ज्यादा आती है। ये जो शो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है जुजुत्सु काइसन। इस वक्त ये दुनिया का सबसे मशहूर एनिमे है, और इसकी पूरी बुनियाद क्या है, कर्स्ड एनर्जी के ऊपर है। इसमें कर्स स्पिरिट्स को कैद किया जाता है। तावीज़ और तलिस्मान के जरिए ये मखलूकों को बुलाते हैं,
آواز پڑھ کے الفاظ کے ذریعے مخلوق کو حاضر کیا جاتا ہے. یہ جادو اور عملیات ہیں اور بس اس کا نام بدل دیا گیا ہے. اور دیکھنے والا ایگزیکٹلی کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ ایک کرسڈ انرجی کو قابو کرنا سیکھ رہا ہے اور اس پورے عمل کو ایک سکل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو چوتھا شو بتاتا ہوں. اب اس چوتھے شو میں کیا ہے یہ بعد کی بات ہے. اس چوتھے شو کا نام سنیں. اس چوتھے شو کا نام ہے The Seven Deadly Sins. غصہ، ہوس، لالچ، تکبر، یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں ہر مذہب نے انسان کی تباہی کی جڑ ڈکلیئر کیا ہے. اور اس شو میں یہ 7 گناہ اس کو ہیرو بناتے ہیں. اس کے نام پر ان کی تعریف کی جاتی ہے اور ایک پوری کہانی بنی جاتی ہے. بچہ ان گناہوں سے نفرت نہیں کرتا، وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے. اب اینیمے کی دنیا کا 5واں شو دیکھتے ہیں جہاں پر خون ہے، لاشیں ہیں اور عملیات ہیں. شو کا نام ہے ہیلسنگ. اور ہیلسنگ جیسے شوز جنہیں بڑے بچے جوان ہر کوئی دیکھتا ہے. کھلم کھلا اس میں خون خرابہ ہے، لاشیں دکھائی جاتی ہیں، لاشوں کا استعمال دکھایا جاتا ہے اور اوکلٹ پریکٹسز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور ان پریکٹسز کا صرف پروموشن نہیں ہے، ان کا جشن الگ بنایا جاتا ہے. وہ منظر جو کبھی ڈر اور نفرت پیدا کرتے تھے اب وہ سٹائلش اور کول بنا کر پیش کیے جاتے ہیں. اب ذرا ان سارے شوز کو اکٹھا ایک جگہ کر کے دیکھتے ہیں. اس میں ہے کیا؟ خدا بن جانا، شیطان سے یکجا ہو جانا، کرسڈ اور عملیات، 7 کبیرہ گناہوں کی تعریف اور خون کا جشن. یہ وہ تمام چیزیں جنہیں ہر نبی نے، ہر آسمانی کتاب نے انسان کی حفاظت کے لیے ان سے روک دیا گیا ہے. اور آج یہ سب ایک بچے کی اسکرین پر تفریح بن کر چل رہی ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پر چل رہی ہیں. اور وہ یہ سب دیکھ کر ہنستا ہے، تالیاں بجاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا چیز اس کی نظروں کے سامنے اس کو شعوری اور لاشعوری طور پر دی جا رہی ہے. یہ اینیمے یہ نہیں کہتا کہ برائی اچھی ہے، یہ تو شیطان کی بے وقوفی ہوتی. یہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دنیا دکھاتے ہیں. اگر آپ 100 گھنٹے ڈیمن کنگ کے ساتھ گزاریں، اس کی کہانی سنیں تو آہستہ آہستہ آپ کو اس سے ہمدردی ہونے لگتی ہے. اور سب سے پرانا دھوکہ تو ہے ہی یہ کہ برائی کو اچھا مت کہو، بس یہ کہو کہ شیطان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اس کو تو آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں. جس کسی نے بھی سمجھا اس کو غلط سمجھا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. غور کریں کہ ابلیس تھا کون؟ ابلیس بے وقوف نہیں تھا، وہ تو سب سے بڑا عابد تھا. مگر اس کا زوال اس کے تکبر کی وجہ سے ہوا، جو اصول کے لباس میں آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ. یہ اینیمے 1000 بار ایک بچے کو یہی کہانی سناتا. لیکن یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا اور وہ سوال یہ ہے کہ جاپان میں یہ سب کچھ شروع ہوا کیسے؟ یہ تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس سب کا اختتام دجال پر جا کر ہوتا ہے. لیکن اس کا آغاز جاپنیز سوسائٹی میں شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کتنی عجیب سی کہانی ہے کہ جاپنیز قوم جو کہ شنٹوازم کے ماننے والے تھے، اچانک ان کے ہاں اس طرح کے کانسیپٹ کیسے آ گئے. اب یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا تاریخ میں جانا ہوگا. And let's go to 1945. سن 1945 میں دوسرے جنگ عظیم چل رہی تھی. جاپان بری طرح سے ہار چکا تھا. 2 شہروں پر ایٹم بم گر چکے تھے. لیکن جاپنیز صرف جنگ نہیں ہار چکے تھے، انہوں نے اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز اس وقت کھو دی تھی. اس وقت کے جاپنیز اپنے ایمپرر ہیروہیٹو کو ایک زندہ خدا مانتے تھے. اور 1946 میں ہار کے بعد جاپنیز ایمپرر نے خود اپنی زبان سے اعلان کیا، میں خدا نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں. یعنی ایک پوری قوم کا دل اس دن ٹوٹ گیا. اس دن اچانک ایک پوری قوم خدا سے خالی ہو گئی. ایک خدا کے بغیر ملک معرض وجود میں آ گیا. اب یہ تاریخ تو آپ نے سن لی اور بڑی جلدی میں سن لی، لیکن ذرا 1 منٹ کے لیے امیجن کریں ایک پوری قوم کسی کو خدا مانتی ہو اور ان کو پتہ چلے کہ یہ خدا نہیں ہے، تو پوری قوم کا سینٹیمنٹ کہاں پہنچے گا؟ وہ پوری قوم جو آلریڈی ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی ایٹم بم گرنے کے بعد، ان کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ اچانک سے ہو گیا. اور ٹھیک اسی ملبے میں ایک نوجوان موجود تھا جو کہ مانگا بنایا کرتا تھا. اس نوجوان کا نام ہے اوسامو تیزوکا.
जापान उसे आज गॉड ऑफ मांगा भी कहते हैं, यानी एनिमे का बाप। और उसकी सबसे पहली और सबसे मशहूर तख्लीक जिसने सारा मॉडर्न एनिमे शुरू किया वो है एस्ट्रो बॉय। अब जरा सोचें कि एस्ट्रो बॉय की कहानी कहां से शुरू होती है। एक बच्चा एक ट्रक से मारा जाता है और एक नई ताकतवर शक्ल में दोबारा जिंदा हो जाता है। वही ट्रक कौन, वही मौत का दरवाजा और वही पैटर्न। अब ये पैटर्न पहले ही फ्रेम से इस आर्ट की बुनियाद में डाल दिया गया, एक ऐसी कौम के हाथों जिससे उसका खुदा छीन लिया गया हो। हैरानगी की बात यह है कि जापान का ये एम्परर जिसने ऐलान किया कि मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं, वो उसी दिन मरा जिस दिन ये गॉड ऑफ मांगा ओसामू तेजुका मरा। और लोगों ने शहंशाह की मौत का अफसोस इतना नहीं किया जिन्होंने गॉड ऑफ मांगा की मौत का अफसोस किया, जिसके ऊपर जापान की हुकूमत सटपटा गई कि कुछ ऐसा हो जाए कि लोग शहंशाह की मौत का भी उतना अफसोस करें जितना एनिमे के किंग का किया करते हैं। अब मैं आपको एक हदीस याद दिलाता हूं, फिर उसके बाद फैसला आपने करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में सबसे बड़ा फितना आएगा, फितना दज्जाल। और उस फितने की सबसे बड़ी खासियत आपको पता है क्या है? वो खासियत ये है कि वो चीज़ों को उल्टा करके दिखाएगा। रिवायत में आता है कि दज्जाल के साथ एक जन्नत होगी और एक जहन्नम, लेकिन जिसे वो जन्नत कहेगा वो हकीकत में आग होगी, और जिसे वो आग कहेगा वो हकीकत में ठंडक होगी। उसका पूरा फितना एक ही असूल पर चलता है कि सही को गलत और गलत को सही दिखाना। अब जरा रुक कर सोचें कि दज्जाल का असल हथियार क्या है। वो ये है कि वो आपकी नज़र को उल्टा कर दे। वो बुराई को इतना खूबसूरत, इतना हमदर्दी वाला बना देगा कि आप खुद से मोहब्बत कर बैठेंगे और आपको यकीन होगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप अच्छाई के साथ खड़े हैं। यानी दज्जाल का फितना आने से पहले जमीन उसके लिए तैयार की जाती है, दिल उसके लिए तैयार किए जाते हैं। और जब एक पूरी नस्ल बचपन से ये सीख ले कि शैतान बेचारा है, बगावत बहादुरी है और इंसान खुदा बन सकता है, तो वो उस दिन के लिए नस्ल तैयार हो जाती है जब कोई आकर ये कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं, और वो उसको पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी नजर बहुत पहले ही उलट कर दी जा चुकी है। अब जरा वापस चलते हैं उस रात की तरफ। जापान 1997, वो 685 बच्चे। डॉक्टरों ने उस रात एक लफ्ज इस्तेमाल किया, फोटो सेंसिटिव सीजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो रोशनी बच्चों के सोचने से पहले, उनके ख्याल से पहले उनके अंदर पहुंच गई। यानी बच्चे ने ये फैसला नहीं किया कि क्या ये फायदेमंद है या नुकसानदेह, क्या मैंने अपनी निगाह को कार्टून पर टिकाए रखना है या नजर हटा लेनी है। रोशनी ने उसके शऊर को बाईपास किया और सीधा उसके दिमाग के अंदर जाकर उसे हिला दिया। और सबसे अजीब बात ये कि जब जापान के टीवी चैनल्स ने इस खबर को कवर करने के लिए दोबारा फुटेज चलाई, तो दोबारा लोगों ने रिपोर्ट किया कि लोग बेहोश होना शुरू हो गए। यानी वो रोशनी अपना काम कर रही थी, चाहे उसे किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये रात तो गुजर गई, वो खतरा भी टल गया और बच्चे अपने घरों को वापस आ गए, उनका इलाज भी हो गया। लेकिन जो रोशनी उनके अंदर तक पहुंच चुकी थी उसका क्या? और यही मेजर और इंपॉर्टेंट बात है। और दज्जाल का फितना असल में काम भी ऐसे ही करता है। रिवायत में है कि ये फितना इतना जबरदस्त होगा कि बड़े से बड़ा इंसान धोखा खा जाएगा, क्योंकि वो दलील से नहीं आएगा, वो नजर को बदल कर आएगा। वो सही को गलत और गलत को सही दिखाएगा और इंसान सोच भी नहीं पाएगा, बिल्कुल उसकी रोशनी की तरह जो शऊर को बाईपास करके सीधा अंदर पहुंच जाती है। और जब एक बच्चा 1000 बार ये देखता है कि शैतान बेचारा है, बगावत बहादुरी है और इंसान खुद को खुदा बना सकता है, तो वो बहस नहीं करेगा, वो सोचेगा भी नहीं। उसकी नजर चुपचाप उसके शऊर के नीचे उलट कर दी जाएगी, ठीक उन्हीं 4 सेकंड की तरह जिन 4 सेकंड ने इन 685 बच्चों की नजर को बदल डाला था। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एनिमे हराम है या अपने बच्चों से स्क्रीन छीन लें। कहानियां
انسان کی فطرت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کہانی کے اندر ایک عقیدہ چھپا ہوتا ہے اور کچھ کہانیاں آنکھوں سے نہیں شعور کے نیچے سے دل میں اتر جاتی ہیں. جاپان کے آسمان سے ایک دن ایک جھوٹا خدا ان سے چھین لیا گیا اور اس کی جگہ کہانیوں سے انہوں نے پر کرنے کی کوشش کی. لیکن سوال یہ ہے کہ آج آپ کے بچے کی اسکرین پر جو کہانیاں چل رہی ہیں وہ اس کے دل میں کس جگہ جا کر بیٹھتی ہیں؟ کیونکہ وہ جگہ جو رب کے لیے موجود ہے وہ جگہ کبھی خالی نہیں رہتی ہے. اگر آپ اس میں صحیح خدا نہیں رکھیں گے تو کوئی اور آئے گا اور وہ کسی اور کہانی کے ذریعے اپنا خدا وہاں پر بٹھا دے گا. اور اس دن جب اصل فتنہ آئے گا آپ کا بچہ اسے پہچان نہیں پائے گا کیونکہ اس کی نظر بہت پہلے ہی بدل دی جا چکی تھی. کیونکہ یہ جنگ نظروں کی ہے اور وہ جنگ آج بھی جاری ہے. صدیوں پہلے ایک بڑے مفکر بلیز پاسکل نے کہا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک خالی پن ہے، ایک ایسی جگہ جسے وہ دنیا کی ہر چیز سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے، پیسے سے، شہرت سے، طاقت سے، دولت سے، محبت سے. لیکن وہ جگہ کسی چیز سے نہیں بھرتی، وہ صرف اپنے خالق سے بھرتی ہے.